काम करिया ଦି ଜଣ ମିଶିକି ଦେ ଯାଏ ରେ जण मिसिर कोन रे गिफ्ट किन आनी ଯେ 500 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଆଗ ମୋର ଆଉ ପଇସା ନାହିଁ रे एते कम रे कोठी मिले रे ଦେଖିଆ ଆଉ चल चल ऑनलाइन तो आसो आउनो बा देखिया आउनो है ना 5 टका भीतर गिफ्ट हो हाँ हाँ आस आस 200 रे 3000 भीतर अच्छे आस एटा देखो एटा ए एटा बढ़िया दुची ହଁ ତ ବାହାଘରକୁ ଲଗେଇ ଦଉ ଏଇଟା ବଢିଆ ଦଉଛି ସାନ ପିଲାଟା ରହ कहते तुमको 5 टका भीतर दरकार ना हाँ। हाँ ହେଲେ ଆଉ କଣ କରିବା गोटे काम करो दीटा जागा नहीं जो 500 टका होउची ହଁ तुम 439 टका दे दीटा ठीक हां है दीटा हेलो 439 जिकवाडा होय भाग छिडी ने हम 500 ଟଙ୍କା ହେଲେ ନେଇଥାନ୍ତା 439 ଠିକ୍ ନାହିଁ ଆଉ ପଳା ରଖିଦେ बाना बाना आसो तमरो 439 होउची ना ହଁ ना गोटे काम करी मु टंका दे मिसै देबी 440 टका आइ जीवो तमरो 220 220 भाग होई जीवो ଛିଡି ହେଇକି ଭାଗ ଜଣ ଜଣ କେତେ ପଡିବ 220 ହେଇଗଲା ହେଲା